silingan, wag man ko nimo gitag ato silingan no. Live man to. Ha? Live. Makita ra to. Wala ka na pangit. Oo, ala, nangahilo na gid siya. Guys, mo ni silang duha guys, mga Mo na nang-apply. mo ni siya nang-apply guys, kaning duha na mo man diri sa Asmara pang-apply. Oh, apply ko na sila, magkuan ko na sila kanang mag bulgur. Bulgur din. Ikunit lang mo sa Oh. Make sure niyo reels ang kaldero ha. Kahuman at padayon ka sa butangan namin di bugas. Hindi maghuna-huna ka kay reels. Hala, pinakatakos bugas akong lungagon. Ana dayon. Unya manawag dayon ka sa imong mama ka reels. Ma, pila katakos akong lungagon. Live man to. Mingan gani imong mama og tulo so tulo sad katakos mga reels. Daplin ka reels. Delikado kani ka reels. Gawin delikado. Opo ta ka kwarta sa reels ha niya, wag na nang kuan ha. Ka reels wala pa gani mi kwarta ninyo no, murag na delikado among bayad. Kahaman ka reels. Imong kuhaon ang inyong pangtakos. Pila ka cup. Unya dayon. Ingani una siya ka reels ha, inyong itakos. Ate, ultimo pagtakos. Ultimo pagyubasaw. Inyo na siya butang sa kaldero nga hinlo ka reels. Inyamoto na dayon ka sa inyong kaset ka reels. Inyong hugasan ang hugas. Ingani na siya paghugasan. Una, ablihan mo ang kaset. Kaya di susad maghugas ka nga wala nag-agat ang kaset. Bakuya nga na sila mag-vlog. Oo, mag-vlog ka. Kuan pa siya doon. Timon mo. Yes, magunaw na nasad ka. Ano man na yun? Okay ka reels, that's all for today. Comment down below and say next button na to tomorrow. Bye! That fell down on the ground. We cannot pick any. Okay? We need to ask permission from the owner or to a certain person in charge of all that's in here because this is a private property, okay? Gate 2, entrance is southwest only. I don't know. Thank you. Unless kung makakadaghan kayo. Moram tag nas probinsya ni Kalakiha. Yes. Oh. Imagine na lang nga padung tay Bilma. Oh. Yes, of course dear. We are Gitor-tor gani ka. Tor sa kuan. Kanang ana diha magkuan sa kanang motor ba? okay. They're building a new structure. Kanaging exam ka nang sa Tambutso. Testing center. Oh, mura. Small testing. Say texting. Small texting center, guys. Yes. We are going down the road now. Somewhere down the road. Part of the dragon fruits. Right now, it doesn't have any fruit yet, but we are looking forward a few months. My good floor. Tarungan na si Bibi Hadi, di ka magbinuang sa lubi. We are going down the road. Our roads we're gonna cross again. It doesn't really matter where or when, but somehow, someday, our roads are gonna cross again. Wow, what is happening to us? What happened? Huh? We're gonna go shut the horse by. I don't know. Wamo tani nakainom og kabayo ning bayhana. Ano man siya? Drink alcoholic beverages. Puro man nakainom og kabayo nga wamo tani kabayo. We just drank Coca-Cola and water. But I don't know what happened. Okay, we just sang a few songs. Yeah, that's it. That's it.
Siya Virgin. Bawal na lang